Uli ka na, Breden. No. Tawag papa. Dali na, aron magilis. Where's my candy? Ha? Your candy, is candy. Bye na lang sa papa ato. Bye na lang papa. Mike, daray mo pa. Candy? Ihatag na yan. Candy mo bita. Ihatag ng Michael. Diba? Uy. Uy, daddy, nag-uhit sa road si daddy. Hmm? Sa? This one. Di, go home na. Si daddy, wait na sa road. Okay. Okay. Bye-bye, baby Camel. Bye-bye, baby Camel. Kiss, baby Camel. Bye-bye. Kiss na, baby. Kiss, baby. Smile man si baby. Say bye-bye, baby Camel. Bye-bye, Kuya Be. Bye-bye, Kuya Breden. Tatay Kuya Breden. I miss you, Kuya Breden. No. Ito na lang sa puan mo. Ay, Oh, no. Dirty na. Put down. Na din na sa kawas. Naghuwat ta sa kalsada. Nandiyan na pala si Brian. Nag-aantay nandiyan sa labas. Hindi siya pumasok kasi mahirap ang daan. Maka magaya na naman nung dati. Yung sasakyan nila. Kumbaga naringkat yung gulong. Dahil doon sa mga bato-bato na nakatambak. Na tinambak nilang brother ko. Kaya yon, medyo lumutang yung mga matalim. Michael, sige na. Pero aayusin yan sa Lunes daw, sabi nung tiyuhin namin doon. Aayusin daw yan. Tsaka nakiusap sa amin kung pwede snack lang sa amin. Walang problema para sa akin. Basta maayos lang yung daan, walang problema. Para wala nang... Sana nga matuloy ngayong Lunes para dire-diretso na yung daanan natin. Kuwan na saan yung ulo, Mike? Anak, Mike ba? Yay. Sinipon ako. Ato ba? Kuha na, Mike. Tawid. Pagkuhan ditong sudlay ka, pagkuhan ditong sudlay. Kaya Sudlay. sudlay sa bag, be. Pilipin sa bag. Ipatiles ang road. Social ang road. Ipasimento. Siminto o pag manalo ako ng loto. Pasiminto na to. Sa'yo luto. Lagyan na pagkaw na kailan si daddy lang ako nakaihatad na ako. Katong Brush your hair. Sister. sudlay. Nasa... Ang imong mga kuan. Uli. Kaya na pa magtay online. Naman kay online class. Naman kay online class. Magtay signal. Wamantay wifi. Ano ba? Ipaayos ko muna yung wifi namin. Inay Na ano kasi Papa, yung password niya naging incorrect. Ewan ko ba kung paano nangyari yun. Kaya patingin ko yun sa technician. Mike, ikaw na ikaw, Mike. Papa, hindi ka ayaw pa. Pwede kumanhe. Oh, anytime. Ini bakasyon. Yes. Bakasyon. Bukay, ama mo nana. Bagay palagi. Baka man to ba? Teman. Oh, nalang dito pangita sudlay. Napin ko muna para masudlayan yung buhok. Hinayan. Buhok ko, dry mo daw buhok. Ikaw ba? Ano ba shampoo, mate? Ano ba ba din? Ha? Papa. Shampoo gawa? Papa, wala lang hindi mo kaya ayaw ang cake. Mama. Ano ba? Dalon to na yung sa cake. Cake? Oh. Cake, mabagang cake? Di. Kani, bawal ni mo kaya ayaw. It's big man, it's not size. Untaan man ni mo ka ba? Not size, ganun yung Ang buhok. guwa. Mahuga. Not big. Camping ano na? Dubai, another one na lang. Sige na mo. Kaya nagbuhat. Ato, dalhan na lang ng sulay, ate. Hindi nyo na. Oh, kasi mong bag. Tignan ko muna sa daanan guys, nandiyan na si Brian. Why? Gahantay. Oh, bring this mic. Bye Kamel! Bye-bye, Papa. Look. Bye-bye Braden Card. Anong cellphone? Go home na si Braden. Come on, sakay na. Sakay na. Pastor! Tara!
Bye-bye, Mama. Yes. Si Josephine, nandun kila tita. Baka daanan siguro nila ni Brian yun. Sumama kila tita kahapon. Ang sinina mo siya yun? Nana, diha. Nana? Sige, tara na. Pahadok lang ko mo sa kaya ni pa kay ang mga pan mo anak mo lang ko. Oh, saglang maayo na ng daanan na paayos na ta na. Excuse me, Brandon. Sit down properly, Brian. Ako dyan. Bye-bye kami. Bye-bye. Kiss. Kiss. Tara na. Ingon siya ba? Ano siya na? Isuot siya na ba? Gunit. Freedom. Ano kong mas? Napasok kong mas. Hi, Carmelo. Say hi. Oh. Hi. Hoy, Mike. Hoy. Hi. 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 Camilo. Pa-sound ba ni? Gunit na. Dapat kita po na. Kita. Bike cake po di bukikuan. Saan ba? Bike cake ibukikuan. Sir. Naka-play naman ko ya? Oh. Pag-isipra po niya? Walang pagka hapon guys. Madugyan ko papaspas na sila. Bahog bawat kaya madulas. Ay, naka-remember ka, Carmelo, na patong nag-uwan na yun. Carmelo, patong nag-uwan ba na yun nag-uwan ta? Oo. Ato no? Ang dulas ng daan guys. Sit there, Brayden. Sit there. Maubos yung English natin dito ng mga batang to. Magkanta na lang ko. Jesus ko ano eh. Harutin ko ba? Jesus love morning Bible just be song. Let the ones live in love. They are weak but he is strong. Yes.
Thank you, man. Thanks for taking them all the way over here from the place. Oh, Talibon. So yeah, whoa, nice. I wanted to Stay stay here. here. All right, let's go on this side. Say bye to Papa, Meme. Bye, Papa. Give hugs, Papa. Give hugs, Papa. All right, God bless. Thank you, Car. Say happy birthday to Camille. Love you, Camille. Hug. Say bye, Papa. Bye, bye, up. Bye, We are- Carmelo. In this way, over here, guys. All right, over here, guys. Bye-bye, Brandon, car. My new car. Bye-bye, Brandon. What is that? Jump in the back. It's my new car. Wow. Rock and roll to the world, guys. I Wow. wanted a new car. New car. Bring Carmelo. He's gonna throw up. We'll see him next time. He's got guys and tournament. Thank you, car. Nice seeing you. Later, guys. Bye-bye. Thank you, man. Bye-bye. Don't forget to check out the channel. Oh, Camelo and Yashel TV. Oh. Thank you, guys. Okay, bye-bye. Bye-bye, bro. Later, dude. Salamat, ha. Have a good one. Okay. Bye, Tara. car. Okay, bye-bye. Tara, Carmelo. Bye, Camilo. Salamat, eh. Okay, bye, bro. Tama na kami ng Luzon, guys, kasi bili kami ng bigas at saka mga kailangan sa bahay. At saka mag-order na rin ako ng buhangin para sa dirty kitchen namin at saka yun, sa balkon namin. Mag-order ako ngayon para sa Lunes, magtrabaho yun. Sana po darating yung dalawang karpintero na